अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। मैं हूं आपके साथ तंजीला मज़हर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे बाओ फोरम जो कि चाइना में उसका इनेकाद हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी इस 2 रोज़ा फोरम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए वहाँ पर मौजूद है। इस फोरम का जो इस दफ़ा का टाइटल है आप जानते हैं वो बहुत अहम एक मौजू है जिस पर बात की जा रही है। बदलती हुई दुनिया में जो एशिया के ममालिक हैं वो किस तरीके से पायदार और मुस्तहकम तरक्की की तरफ जा सकते हैं, उन हवाले से जितने भी इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे उन पे भी इस फोरम में बात होगी। इसके अलावा जो फोरम का प्लेनरी जो सेशन है वहाँ से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी उससे खिताब भी करेंगे। और अपने जो साइड लाइन मीटिंग्स हैं उनमें अगर आपके साथ में जिक्र करूँ तो काज़ाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से उनकी मुलाकात रही, जिसमें उनका जो दौरा था पिछले साल का, वहाँ पर जो इनिशिएटिव्स डिस्कस किए गए थे दोनों वज़ीर-ए-आज़म में उसका फॉलोअप भी उन्होंने डिस्कस किया। इसके अलावा जो चीन के नायब वज़ीर-ए-आज़म हैं ली खाचियांग, उनसे भी आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की मुलाकात हुई है। और जितने दीगर रहनुमा आलमी रहनुमा वहाँ पर मौजूद हैं, ईरान के नायब जो सदर हैं वो वहाँ पर हैं, इसके अलावा इटली के वज़ीर-ए-आज़म वहाँ पर होंगे। इन तमाम लोगों से जो आलमी रहनुमाओं से मुलाकातों में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी एक तरफ तो खिते की बदलती हुई सूरत हाल में पाकिस्तान का उसूली मौक़िफ़, पाकिस्तान का क्या किरदार होगा उस पर रोशनी डालेंगे और अपनी साइड लाइन मीटिंग्स में पाकिस्तान अपने इकनॉमिक रिलेशंस को किस तरीके से रीजन में इम्प्रूव कर सकता है, इन्हांस कर सकता है, उसके लिए जो पॉलिसियाँ हम वज़ा कर रहे हैं, अपना रहे हैं, उस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म साहब बात करेंगे। नाज़रीन, आज की इन साइड लाइन मीटिंग्स के अलावा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने CCTV को एक इंटरव्यू दिया है जिसमें ना सिर्फ ये कि इस फोरम के हवाले से इसके इनिशिएटिव्स, इसका आउटकम, इसके अलावा जो बैनुल-अक़वामी हालात में पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की तब्दीलियाँ हैं, पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपना किरदार क्या देखता है मुस्तकबिल में जब हम यूनाइटेड स्टेट्स के साथ अपने ताल्लुकात पे नज़र-ए-सानी कर रहे हैं, इन तमाम इश्यूज़ के हवाले से सवालात किए गए। हम आपके साथ अपने प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में ये इंटरव्यू भी शेयर करेंगे। इसके अलावा CRE रेडियो जो कि चाइना रेडियो है उसको भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने इन्हीं तमाम इश्यूज़ के हवाले से खुसूसी इंटरव्यू दिया है। आज के प्रोग्राम में आप वो भी सुन पाएंगे। और मेरे साथ जो मेहमान हैं उनसे आपका तारुफ भी करवा दूँ। मेरे साथ मौजूद हैं मुश्ताक अहमद महर साहब जो कि साबिक एम्बेसडर हैं, और फैसल मुश्ताक साहब हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, हम अपने मेहमानों के पास जाएंगे लेकिन उससे कबल आपके साथ शेयर करते हैं आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने CCTV को इंटरव्यू देते हुए जिन इश्यूज़ पर बात की, आइए सुनते हैं। Actually, in 10 years' time, this forum has played an extremely important role in bringing the leaders of the Asia and the business entrepreneurs together, and I think that can play an extremely important role in future. Pakistan has actively participated in this forum, and previously our President Zardari, he also attended. But this is my first visit, and I'm sure that by attending this conference, I'll be interacting with a lot of the leaders in Asia and also the CEOs of different companies. So you think the forum did bring some difference to the world, right? Certainly yes, because Asia is doing better than the rest of the world, and therefore this is the future of the world. You have a high respectation of the forum? Yes, I have. So both Hainan and Pakistan are tropical areas, so the two places have a lot in common in environment, climate and natural resources. You mentioned this is the first visit to Hainan, so how do you like it? The two places, any similarities or differences? This is a beautiful island, and Pakistan is also a tropical country, and it has all weathers in Pakistan, and so is China. Therefore, there is a lot of tourism attraction in this area. I had been the former Minister for Tourism in Pakistan, and I think we were impressed by the first sight of this island, and I think there can be a greater cooperation in future between Pakistan and this island, because this is a place where a lot of tourism cooperation can take place. So you really you're expecting the future of the cooperation because of the weather, because weather really suits Pakistanis. Yeah. Actually, the plan of construction
Hainan into an international tourism island has been upgraded to China's national strategy. So Hainan is now carrying out a lot of special policies like running duty-free shops and visa-free entry for 26 countries. I think Hainan will be one of the most opening places in China in the future. You mentioned that you have been the tourism minister of Pakistan. So is there any suggestions for Hainan to attract more Pakistani people to spend their vacations and holidays here? For tourism, there are only two things required. One is liberty, the other is security, and you have both. Therefore, I think these are the two areas where people really want freedom, liberty, and security. And in this area, I've seen a lot of security, and also people can freely move. That's the tourists really want. And you have already given a lot of concessions and some of the duty frees that would really attract people. But I think most of the youth of both the countries, they should know better about their tourist resorts. There's no understanding of the beautiful places. That the only way is that I'm sending about 100 youths every year, and I also receive about 100 delegations of the youth in Pakistan. I receive them personally. I think we should know each other better, and they should visit these places. I'll be sending my youth and the next delegation. They must visit here. Yeah. So you mentioned liberty and security. Security. Yeah. So how to build this? You mean Hainan has a lot of natural resources. How to build this kind of resources into a tourism industry, where how to attract all the people around the world? They know, wow, this is Hainan, this is different, I would like to spend my vacations here. So any other suggestions to build the industry? That is for the promotion. Yeah. Naturally, this forum itself is the significance of people when they visit every year for this BAO forum. They see the beauty of this area, and therefore that's a promotion. And in a different manner, which I've said that there should be more promotion between in our two countries, because our relationship are unique, and we should promote each other and through media and others. This year marks the 61st anniversary of the establishment of diplomatic relations between China and Pakistan, and during your first visit, your first official visit to China in May 2011, you mentioned that you hoped China and Pakistan to further cooperation in economy and trade. Actually, besides for the traveling paradise, Hainan's agriculture is also playing a very important role in China or even in the worldwide. For example, you can buy fruits and vegetables in almost every supermarket in China during the winter time. And the chicken from Wenchang, Hainan also sells very well in Singapore and many other countries. So is there any possibility for Hainan and Pakistan to carry out more cooperations in agriculture or any other fields? I totally agree with you that we had celebrated our diplomatic relations last year for 60th celebrations, and we have excellent relations. And the Prime Minister Wen Jiabao, he visited Pakistan. I visited here in China, and we have an excellent cooperation in all areas, in multifaceted, in multi-dimensional cooperation between Pakistan and China. That is from defense cooperation, intelligence cooperation, and that's infrastructure, energy, and agriculture. In all these areas, we have a lot of cooperation. And I totally agree with you that we must learn from your experience in agriculture, because Pakistan is an agriculturist country.
when there was a global recession all over the world, we diversify our economy towards agriculture. And therefore today there is a food security in the country, and we are surplus in wheat and we are exporting wheat. And therefore we must learn from your experience, and especially in the area of seed. That is how you can enhance your yield. And we will have greater cooperation in Hainan where the agriculture is concerned. You mean the seed production? Seed production. If there is a quality of seed that would enhance the yield. I'm basically an agriculturist. Oh, wow. Yeah, in Sanya, Lingshui, and some cities in Hainan, they do have a very good quality to promote seed production, where they test the quality of the seed to make new seeds here. So would you like to come to Hainan again, or do some effort to promote this kind of corporations, or enlarge this kind of I'll be corporations? sending my team, experts in agriculture, so that they should come and visit and explore the possibilities of cooperation in the agriculture sector, especially in the seed. Wow. So do you have any expectation in this kind of cooperation in the future? Certainly, yes. We have already have a cooperation with China in multi-dimensional fields, and this is the important area which is that's considered to be the backbone of our country. So you are saying that Hainan do have a lot of advantages in the seed production, not only for China but also for many countries all around the world, because of the... Yes, everybody can take the benefit from your experience, and especially Pakistan really wants to cooperate in the field of agriculture. And last time when President visited here, he brought some specimen of samples of seed, especially for cotton, and your variety of cotton that's give lot of yield, and we are experimenting in Pakistan. Okay, thank you for your expectation, and you're willing to promote the cooperation. Thank you again for your time and your coming. Thank you. नाज़रीन, आपने मुलाहिज़ा किया CCTV को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने जितनी भी रीजनल चेंजेस हैं, अगर पूरी दुनिया में बात की जाए तो क्लाइमेट चेंज आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है, और पाकिस्तान भी अपनी तब्दीलियों को, अपनी जितनी भी पॉलिसियाँ हैं और तब्दीलियाँ, उनको जहन में रखते हुए क्लाइमेट चेंज को सामने रख रहा है। आज एनवायरनमेंट के हवाले से भी आपने वज़ीर-ए-आज़म साहब का नुक्ता नज़र सुना। नाज़रीन, इसके अलावा जो आलमी बदलती हुई सूरत हाल है उस पर गुफ्तगू की है वज़ीर-ए-आज़म साहब ने CRE रेडियो को, उन्होंने जो इंटरव्यू दिया, आइए आपके साथ वो शेयर करते हैं और उसके बाद हम अपने मेहमानों के पास जाएंगे। मौजूदा गोवा फोरम में एशियाई ममालिक का तवक्को है कि हमारी माइशत सेहतमंदाना तौर पर तरक्की कर सकें, तो फिर आप एशिया फोरम के ज़रिए आप पाकिस्तान की तरफ से कैसी आवाज़ और पैगाम पहुँचाना चाहते हैं? पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान और चीन की जो दोस्ती है वो बहुत ही देरीना है और मुस्तहकम है, और चीन के अंदर ये बाओ फोरम का जो इजरा हुआ है वो गुज़िश्ता 10 साल से पाकिस्तान जो है बड़ी दिलचस्पी के साथ और एग्रेसिवली वो इस पे पार्टिसिपेट करते हैं। और आपने देखा कि गुज़िश्ता बरस में सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी साहब भी यहाँ तशरीफ़ लाए थे, और इस मरतबा मैं यहाँ आया हूँ, और हम चाहते हैं कि ये फ़ोरम है और ख़ुसूसन जो थीम इस दफ़ा की है, जो इक़्तिसादी तरक्की जो है एशिया में और एशिया के ममालिक के मबैन, और उसको कैसे मुस्तहकम किया जा सकता है मैशत को, मेरे हवाले से मैं समझता हूँ कि ये बहुत टाइमली ये इस इशू पे डिबेट हो रही है, और पाकिस्तान तवक्को करता है कि ये जो एशियाई ममालिक हैं वो एक दूसरे के तजर्बात से एक दूसरे से मुस्तफ़ीज़ होंगे, और इस रीजन को, एशिया को वो मुस्तहकम करेंगे अपने तजर्बों से, और हम एक दूसरे के तजर्बों से, एक्सपर्टीज़ से हम फ़ायदा उठा सकते हैं,
اور ہم اس سائیڈ لائنز پہ میری آپ سے بھی ملاقات ہو رہی ہے. یہ بھی ایک موقع اچھا مجھے ملا ہے, اور اسی ہی طریقے سے جو مختلف یہاں کے سی ای اوز ہیں مختلف کمپنیوں کے, ان سے بھی اور اداروں سے بھی میری ملاقات ہوگی, اور کچھ ممالک کے ہیڈ آف دا گورنمنٹس اور ہیڈ آف دا اسٹیٹ سے بھی میری ملاقات ہوگی. تو ایک اپرچونٹی ہے جس کا ہم پاکستان ایک فائدہ اٹھا سکتا ہے. جی شکریہ. تو موجودہ فورم کا موضوع ہے کہ بدلتی ہوئی دنیا میں ایشیا صحت مندانہ اور پائیدار ترقی. تو ہمارے جو ترقی پذیر ملکوں کے لیے پائیدار ترقی کے راستے پر گامزن کے لیے فاصلہ لمبا راستہ ہوگا. تو پھر آپ کے رائے میں ہمارے لیے سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے, اور ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ہم کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, اس بدلتی دنیا میں جب پوری دنیا میں ایک گلوبل ریسیشن ہے اور اس سے بہت سارے ممالک متاثر ہوئے ہیں, تو ان حالات میں بھی ایشیا کے جو ممالک ہیں وہ نسبتاً دوسرے ممالک سے بہتر انداز میں کام کر رہے ہیں, اور خصوصاً اکانومی میں ان کا پازیٹیو ڈائریکشن ہے. اس پہ جو سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے, ہمارے پاس بہت ریسورسز ہیں, ہم بہت اس میں بہت امیر ہیں, رچ ہیں جو نیچرل ریسورسز میں, اور ان کو ٹیپ کرنے کی ضرورت ہے ریسورسز کو, اور ایک مشترکہ حکمت عملی ہمیں بنانی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے جو نیچرل ریسورسز ہیں اس سے کیسے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں. اسپیشلی جیسے انرجی ہے, جیسے انفراسٹرکچر ہے, اور جیسے ایگریکلچر ہے, کلچر ہے, اور ایجوکیشن اور ہیلتھ ہے, اور ڈیفنس ہے, اور سب سے بڑھ کے اکانومی ہے, ٹریڈ ہے. اس کو ہم کیسے مثبت انداز میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کے اپنے اپنے جو مشاہدات ہیں یا تجربات ہیں ان سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. جی شکریہ. اور اس وقت پاکستان کو انسداد دہشت گردی اور ترقی دونوں لحاظ سے بڑے چیلنجوں کا سامنا ہو رہا ہے. تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی قیادت میں موجودہ پاکستان کی موجودہ حکومت نے کی طرف سے پاکستان کی اقتصادی ترقی کے لیے سب سے بڑے ممتاز کارنامے کیے ہیں, یا دوسرے لفظوں میں کہ سب سے بڑی کامیابیاں کیا ہوتی ہیں؟ اس پہ یہ ایک مشکل سوال ہے جو آپ نے کیا ہے, اور اس کے لیے پاکستان کے اس وقت موجودہ جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ہے یہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کو کنٹین کرنا. یہ سب سے بڑا چیلنج ہے, اور جو سب سے بڑا کامیابی ہے کہ ہم نے پورے ملک کو یکجا کر دیا ہے, اور ہم نے اونرشپ دی ہے اس جو جنگ ہے جو ٹیررزم اور ایکسٹریمزم کے خلاف ہے. تو اور پورے ملک کی یونٹی ہو جانا, اور ملک کے اندر اور باہر کی جماعتیں خواہ وہ سیاسی ہوں یا مذہبی ہوں, ان کو ایک یکجا کرنا, میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے, اور ہم اس میں کمیٹڈ ہیں کہ ٹیررزم اور ایکسٹریمزم کو جو ہے انشاءاللہ ہم کنٹرول کر لیں گے. World Forum for Asia is dedicated to promoting regional integration within Asia. How do you look at the level of regional integration in Asia, and can China and Pakistan join forces and take lead in this area? This is a beautiful theme for regional integration and for the changing world, what's happening around the world. I think this is the time that we have to sit together, and the Asian countries should make a uniform policy or common strategy to combat all these challenges. And as far as Pakistan and China relationships are concerned, we have a great cooperation, and we have a multilateral cooperation, and we are cooperating in many areas. And I think the best would be the peoples to peoples contacts, that
because the governments they come and go, but the love and affection between the people that always remain, and I think there should be more exchange of visits between both the countries, and there will be more exchange of parliamentarians. They should be visiting each other's country, and the more delegations of youth should be coming to Pakistan and from Pakistan to China, so that our friendship should be transferred to the next generation. Therefore, it's a great opportunity where I'll be meeting the world leaders, and I'll also be meeting the executive vice premier of China today. Pakistan and the United States, we know the importance of United States, and we want to have good relations with them, and therefore we had tried in the past and even today to maintain good relations with the United States. But as you have mentioned, that sometimes the drone attacks, they prove to be counterproductive and against the sovereignty of the country. Therefore, because of such incidents, there is some misunderstandings between the people of Pakistan and United States. We want we want to maintain good relations with United States, but on the basis of mutual respect and mutual interest, as we are with China. Therefore, they should understand, we should understand each other better, so a relationship and partnership can be maintained on mutual interest and mutual respect. I think now we are in the process of determining and setting up the new rules of engagement and new terms of engagement and cooperation with United States, and our parliament is in session, the joint session, and they would give recommendations how to move forward in our relationship, keeping all these factors which you have mentioned in mind. What the Pakistani government or the local authorities are doing to ensure the Chinese investors are safe? I agree with you that we are in a difficult situation fighting against extremism and terrorism. But despite that, there are thousands of Chinese who are working in Pakistan, and it is our duty to protect their security, to give them security, and we are already doing that, because your security is our security. And we always take Pakistan and China as one. Therefore, rest assured that Pakistan will do its best to give protection to the Chinese people working in Pakistan, and also even in your own country where there is a terrorism and extremism and separatism. Pakistan fully condemned those militants who are doing this mischief in your part of the country. Therefore, we are fully with you, and we'll do the best what we can, because we take your security as our security. Mr. Manish, thank you very much. Thank you. जी नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी का CRE रेडियो को आपने इंटरव्यू मुलाहिज़ा किया, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान का क्या नुक्ता नज़र है दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में। पाकिस्तान अपने किरदार पे नज़रसानी नहीं कर रहा, पाकिस्तान इस दहशतगर्दी के जंग को अधूरा नहीं छोड़ सकता। इस वक्त जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में तब्दीलियाँ की जा रही हैं, वो पाकिस्तान की कौमी सलामती के जितने भी इशूज़ हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं स्टेक होल्डर्स को, उनको दूर करने के लिए की जा रही हैं। इन तमाम इशूज़ पे बाओ फोरम से क्या आउटकम आ सकता है, और रीजन में जो तब्दीलियाँ हो रही हैं और हम इमर्जिंग इकॉनमीज़ अपने रीजन में देख रहे हैं, उसमें उस तमाम सिनेरियो को देखते हुए पाकिस्तान किस तरीके से इन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकता है, ये तमाम गुफ्तगू करेंगे हम इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, जब बात की जाती है एशियन सेंचुरी की, तो हम आपको इस प्रोग्राम में वेलकम बैक करेंगे। ब्रेक से पहले भी आपने देखा कि हमारे रीजन में जितनी भी हैपनिंग है इस वक्त, वो सारी की सारी अगर देखें तो हाईलाइट ये है कि क्लोज कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए
और इमर्जिंग जो दुनिया का सारा इंटरेस्ट हमें नज़र आता है वो एशिया में नज़र आता है, और उसी को डिस्कस किया जा रहा है बाओ फोरम में। मेरे मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं जिनका इंट्रोडक्शन मैंने आपसे करवाया था, मुश्ताक अहमद महर और फैसल मुश्ताक। आप दोनों ने तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं उनको फॉलोअप किया। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो गुफ्तगू की है वहाँ पे आलमी रहनुमाओं से मुलाकात में, मीडिया के साथ जो उनका इंटरेक्शन था, पाकिस्तान कितना एक की प्लेयर आप देखते हैं इस रीजन में? जहाँ तक अगर हम चाइना की बात करें, चाइना हमारा बड़ा करीबी दोस्त है महर साहब, और भारत के साथ भी हम अपने ताल्लुकात को नॉर्मलाइज कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये बदलती हुई दुनिया, एशिया के अंदर जो लोगों के इंटरेस्ट हैं वो पाकिस्तान को उतनी ड्यू जो इम्पोर्टेंस है वो देते हैं या नहीं देते? जी, पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है और पाकिस्तान की इकनॉमिक ग्रोथ, उसका इकनॉमिक स्टेटस दुनिया में माना हुआ है, इसलिए कि 180 मिलियन पीपल और उसकी पर कैपिटा इनकम और उसका जो इंडस्ट्रियल बेस है, मिडिल क्लास है। और ये जो बाओ में फोरम हुआ है इसमें हमारी पार्टिसिपेशन इस बात की मैं समझता हूँ मज़र है कि हमारा रोल एक है ख़ास तौर पे एशिया टेक कंट्रीज़ में। और ये चूँकि 10वां साल है इस फोरम का और उन्होंने सिर्फ 3 प्राइम मिनिस्टर बुलाए हैं, इटली का प्राइम मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान के हैं और कजाकिस्तान के हैं। तो ये हमारे लिए मैं समझता हूँ काफ़ी ऑनर की बात है। आपने फरमाया कि पाकिस्तान का वहाँ पे जाना और पाकिस्तान का एक क्या स्टेटस होगा, उसमें जो आपने इब्तदाई कलमात कहे वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये चाइनीज़ ने जो होस्ट किया है उसके उनके अपने 2-3 मकासद हैं। एक जो सबसे बड़ा मकसद है वो चाइना चूँकि एक्सपोर्ट कंट्री है तो वो अपनी एक्सपोर्ट मार्केट को कांटेक्ट करते हैं और उसको प्रमोट करते हैं। दूसरा जो बड़ा मकसद है वो है एशियाटिक करैक्टर। चाइनीज़ बहुत कीन है कि एक एशियाटिक मार्केट पैदा हो सके अगर मुमकिन हो। और ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, 1960 में शुरू हुआ था कि क्या एशिया कॉमन मार्केट हो सकती है। पहले रशियन, इंडियन से अब चाइनीज़ उसमें आ गए। और जो तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि चाइनीज़ अभी तक एक कम्युनिस्ट कंट्रीज़ है और कम्युनिस्ट पार्टी अपने आप को मेंटेन करना चाहती है, तो वो अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं इन रीजनल फोरम्स में, इंटरनेशनल फोरम्स में, कि हमारी सोशलिज्म के बावजूद हम एक फ्री इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करेंगे और उनके कानून को संभालेंगे। अच्छा, मैं महर साहब इनको फैसल साहब को भी इसी पॉइंट पे ज़रा शरीक गुफ्तगू करती हूँ। फैसल साहब, जब हम बात करते हैं पाकिस्तान का जो अभी का फॉरेन पॉलिसी का डिज़ाइन हम देखते हैं, पैराडाइम शिफ्ट्स हमें नज़र आई हैं, रीजन जो है उसको फोकस किया जा रहा है और इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करना बहुत इंपॉर्टेंट इस वक्त हमें नज़र आता है कि उस पर फोकस है। आप कैसे देखते हैं बाओ फोरम में? अब वज़ीर-ए-आज़म साहब जो उसूली मौक़िफ़ करेंगे वहाँ की जो टॉपिक है उस हवाले से, जो साइडलाइन मीटिंग्स हैं, वहाँ का बड़ा जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, जो एनर्जी में वहाँ की इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं, उनसे मिलना कितना अट्रैक्ट कर सकता है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा इमर्ज हो रही हैं? जी, बहुत शुक्रिया। आई थिंक बाओ फोरम स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान के लिए और एशिया के लिए और फॉर द होल वर्ल्ड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फोरम। अभी आप ये देखिए कि देखें पाकिस्तान चाइना और जो स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन है, अभी हमारा जो टारगेट है $15 बिलियन बायलैटरल ट्रेड का बाय 2015, हम $10.6 बिलियन पे पहुंच चुके हुए हैं। 2008 से 2010 के दरमियान हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो $1 बिलियन बिटवीन चाइना, पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स $1 बिलियन से $2.1 बिलियन पे आई है। अभी हमारा पाक चाइना पावर जो एग्रीमेंट है, पाक चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एनर्जी डेवलपमेंट, इरिगेशन डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल प्रोग्राम्स फॉर म्यूचुअल कोलैबोरेशन, दे वेरी इंपॉर्टेंट। अभी देखें 2 एस्पेक्ट्स हैं, एक ये है कि जो खित्ते के लिए, रीजन के लिए क्या बेनिफिट्स हैं क्लोज कोलैबोरेशन की, और एक फॉर द लार्जर वर्ल्ड के लिए। इसमें आपने जिक्र किया पाकिस्तान की लोकेशन, सो आई थिंक बाय डिफॉल्ट पाकिस्तान की एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। जिन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि अगर आप देखें चाइना के एक्सॉन बैंक ने $700 मिलियन की क्रेडिट लाइन पाकिस्तान को ऑफर की थी स्मॉल डैम्स के लिए, क्या वो यूटिलाइज हुई है कि नहीं हुई? क्या पाकिस्तान चाइना जो बायलैटरल कॉपरेशन है वो स्ट्रेटेजिक लेवल पे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है कि सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन के अलावा पाकिस्तानी बैंक्स आर आल्सो ओपनिंग अप, चाइनीज मल्टीनेशनल्स आर कमिंग टू पाकिस्तान एज वेल। सो इन्वेंटर्स में हमें देखना होगा कि हम उस पोटेंशियल को अवेल कितना करें। अच्छा, एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है महर साहब, आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये कहा कि
ایک تو چائنا کے ساتھ ہماری بڑی روایتی جو دوستی ہے اس میں ہمیں بڑا جوش بھی نظر آتا ہے, ایموشنل ایک اٹیچمنٹ بھی نظر آتی ہے. وزیر اعظم صاحب نے آج اس کا ایک دفعہ پھر ذکر کیا. آج کی جو ڈیولپمنٹ اگر اس کو کہا جائے کہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن ایک بڑا پروجیکٹ ہے, بڑی آپٹمزم ہے اس پروجیکٹ کے حوالے سے پاکستان کے اندر, اور وزیر اعظم نے یہ کہا ہے کہ چائنا کی مدد کا ہم خیر مقدم کریں گے. ہاؤ ڈو یو سی کہ چائنا کس طریقے سے اس میں انٹروین کر سکتا ہے, کہاں پہ ہیلپ کر سکتا ہے, کہاں سے ہم چائنا سے اس کی سپورٹ لے سکتے ہیں؟ جی میں تھوڑا ریفر کروں گا, آپ نے ایک فکر استعمال کیا شفٹ فارن پالیسی میں. یہ شفٹ نہیں ہے, شفٹ کا زمانہ گزر گیا. ایک زمانہ تھا جب 1960-70 میں ہم لوگ رشیا اور امریکہ کے درمیان ایک ہینڈ بال کھیلتے تھے, کبھی ادھر جاتے تھے کبھی ادھر. اب ڈائیورسیفیکیشن کا زمانہ ہے اور وہ یہ حکومت کر رہی ہے. ہم اپنے تعلقات کو ڈائیورسیفائی کر رہے ہیں, اور اس میں ہم نے سب سے پہلے جو سوچا ہے, اور خاص طور پہ اس حکومت نے, زرداری صاحب نے, کہ ریجنل کنٹری جو ہیں آپ کے ہمسائے جو ہیں ان کے ساتھ تعلقات آپ اچھے کریں. تو ایران میں چونکہ ریسورسز ہیں, فوسل مٹیریلز ہیں, تیل بھی ہے, گیس بھی ہے, تو انہیں ہم نے امپورٹنس دی ہے. یہ چائنا میں جا کے جب ایران کا ذکر ہوا تو مجھے بڑا اچھا لگا ہے, اس لیے کہ چائنا کے پاس سرپلس فنڈز ہیں, چائنا کے پاس ایک کیپیسٹی ہے کہ جو آپ کو مدد کر سکتی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو مثلث بنتی ہے, چائنا کے پاس سرپلس فنڈز ہیں, ایران کے پاس سرپلس ریسورسز ہیں, اور پاکستان جو ہے دونوں کی دوستی کو کلبن کر کے کچھ فائدہ اٹھا سکتا ہے. پچھلے دنوں چائنیز ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا تو میرا اتفاق ہوا ان سے ملنے کے لیے, تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ چائنیز حکومت 50 سے 60 بلین ڈالرز تک پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتی ہے, لیکن وہ انفراسٹرکچر میں انویسٹ کرنا چاہتی ہے. وہ کیش اماؤنٹ نہیں دینا چاہتے, ان کے پاس ان کی جو کمیونسٹ پارٹی کا گائیڈ لائن ہے وہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سنجیدہ پرپوزل ہے تو جو ایران کی پائپ لائن جس پہ فنڈنگ میں پرابلم ہے, کوئی 7.5 بلین کم از کم چاہیے, اس میں رشیا چائنا کنٹریبیوٹ کرے تو ایک بہت بڑی ریجنل لائن بن جائے گی. پاکستان کے اندر جب آ جائے گی تو ہندوستان بھی اس کا ایک, میں سمجھتا ہوں کہ ایک کینڈیڈیٹ بنے گا, اور یہ بہت اچھے چانسز ہیں کہ ہم اپنے ریلیشن شپ کو ڈائیورسیفائی کریں. اور یہ کوئی شفٹ نہیں ہے, ہم ایک بلاک سے نکل کے دوسرے بلاک نہیں جا رہے, بلکہ ہم ایک ایشیاٹک کریکٹر میں رہ کے, وہ جو ہم اپنی فارن پالیسی کی بیس کہہ رہے ہیں نا, تو وہ کہا جا رہا ہے کہ اب ریجنل اپروچ, کیونکہ پوری دنیا میں اگر دیکھا جائے تو ریجنل اپروچ ایک نظر آتی ہے کہ ریجنل بلاکس کی جو سکسیسفل سٹوریز ہیں آپ اس سے سیکھیں اور اپنے ریجن میں زیادہ امپورٹنٹلی ذرا انوالو ہو جائیں. اچھا مہر صاحب, ایک آپ نے کہا کہ اچھا آپ کو لگا ایران کا ذکر چائنا میں ہونا. فیصل صاحب, اگر بات کرتے ہیں ہم چائنا کے ساتھ پاکستان کی جتنی بھی کوپریشن جاری رہی ہے, وہاں پہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہمیشہ سے ہماری فارن پالیسی کا تمام ملکوں کے ساتھ ایک حصہ رہا, لیکن چائنیز اسٹوڈنٹس کی جتنی بڑی تعداد پاکستان میں آتی ہے اور چائنا کے ساتھ جو ڈیلیگیشن لیول پہ ہم ایکسچینجز دیکھتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ انف ہے, ہمیں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے, یا بس جو ہو رہی ہے پیش رفت یو آر سیٹسفائیڈ؟ دیکھیں جی, چائنا چائنا چائنا, اب تو وقت آ چکا ہے کہ ہمیں وی شوڈ ایٹ چائنا, سلیپ چائنا, ڈرنک چائنا, تھنک چائنا اینڈ پرے چائنا, کیونکہ ہم پوری دنیا میں پھر چکے ہیں پچھلے 60 سالوں کے اندر. ابھی کوپریشن جو ہے یہ بائی ڈیزائن نہیں, یہ بائی ڈیفالٹ ہے, اور بالکل چینج آ رہی ہے اس میں. آپ یہ مہر صاحب ڈائیورسیفیکیشن کی بات کرتے ہیں, آپ نے بالکل وہ ایک یونیلیٹرل اپروچ کہہ دیا کہ سارا کچھ چائنا کے ساتھ تو نہیں ہو سکتا. نہیں, دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ change is there. We have to now consider it with optimism, but also we have to see whether is it enough or not. Pakistani students, there are more than 10,000 students studying medical in Chinese universities. اس ٹائم پاکستان کے اندر more than 10,000 students in the private sector are learning Mandarin, چائنیز زبان بچے سیکھ رہے ہیں. اب آپ یقین کریں, پچھلے ہفتے کی بات ہے کہ پورے سندھ کے اندر ہر ڈسٹرکٹ سے 10 ٹیچر جو ہیں گورنمنٹ آف پاکستان ان کو چائنا بیجنگ بھیج رہی ہے ٹیچر ٹریننگ کے لیے. حیدرآباد اور کراچی میں کنفیوشس انسٹیٹیوٹ کھل چکا ہوا ہے. ملٹی نیشنل کمپنیز کی کولابریشن, اکنامک کولابریشن, فائنینشیل کولابریشن, انفراسٹرکچر اینڈ انرجی کولابریشن, دیٹس آل دیئر. سو ایز کمپیئرڈ ٹو اوور دا لاسٹ 60 ایئرس, جو پیپل ٹو پیپل کولابریشن ہے, جو لینگویج اینڈ کلچر ایز اے سنگل کامن ڈینومینیٹر, وہ بہت اسکیل ہوا ہے. اسپیشلی جو پچھلے سال پاک چائنا 60 ایئرز آف فرینڈشپ جو ہم نے بنائی ہیں, اس میں جو ہمارے بائی لیٹرل اور جو اکنامک اور لینگویج اور کلچرل اگریمنٹس ہوئے ہیں, اس کے تحت آئی تھنک ہم آہستہ آہستہ کرٹیکل میس کی طرف جا رہے ہیں. اچھا, آپ کیونکہ آپ خود آپ کا وہ آئیڈیا تھا چائنیز لینگویج یہاں پاکستان میں بچوں کو سکھانا,
اس لیے آپ کا ایک ایموشنل مجھے لگتا ہے کہ اٹیچمنٹ بھی ہے، یقیناً ہونی چاہیے دوست ممالک کے ساتھ. لیکن ماہر صاحب آپ نے نوٹ کیا تھا جب انہوں نے کہا کہ ہمیں ساری چیزیں چائنا کے ساتھ کریں، میں چاہتی ہوں کہ آپ اس پہ اپنا پوائنٹ آف ویو ضرور دیجیے اس سے پہلے کہ میں آپ سے اگلا سوال کروں. جی میں تھوڑا سا ڈفر کرتا ہوں اس لیے کہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ ہم ایک ملک کی گود سے نکل کے دوسرے ملک کی گود میں بیٹھ جائیں گے، نتھنگ آف دس سارٹ. یہ جو ریجنل اپروچ ہے اس میں ہندوستان اور ایران اور افغانستان اور چائنا چاروں ملک ہمارے بڑے امپارٹنٹ ہیں. اور آپ دیکھیں گے پچھلے 4 سال میں کوشش کی گئی ہے کہ حت المقدور چاروں ممالک کے ساتھ تعلقات کو اثر نو ترتیب دیا جائے. اور ہم نے بڑی کنسیشنز کی ہیں، افغانستان کے لیے بڑی کنسیشن کی، بہت بڑا ہم نے ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ کیا ہے. ہندوستان کے ساتھ ہم نے بہت بڑا ایک ایگریمنٹ کیا ہے ٹریڈ کا. ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن کا آپ نے ذکر کیا. چائنا کے ساتھ ہمارا ایک ٹریڈیشنل ریلیشن شپ ہے. جو مین کرکس ہے وہ ہے کہ پاکستان کا اکنامک ریلیشن شپ، ایک چینج جو ہم لانا چاہ رہے ہیں وہ ایک سیکورٹی پیراڈائم، سیکورٹی اسٹیٹ سے جو کہ رہے گی، کیونکہ ہم لوگ ہندوستان ہے، رشیا ہے، چائنا ہے، 3 اٹامک پاور ہیں ہمارے ارد گرد. اور دوسرا ہم خود جو ہے ٹیرر میں فرنٹ لائن اسٹیٹ کا کردار بھی ادا کر رہے ہیں. وہ ایک وار کے علاوہ ہماری لوکیشن اور ایز اے مسلم کنٹری ایک پاکستان کے بعد ایک بہت بڑا نان مسلم بلاک ارد گرد ہے. تو وہ آپ سیکورٹی پیراڈائم رہے گا لیکن اس کی امپارٹنس پیراماؤنٹ نہیں ہوگی. ایک اکنامک پیراڈائم ہم لوگ کریٹ کرنا چاہتے ہیں جس میں انڈیا کی طرح، چائنا کی طرح، ویتنام کی طرح، انڈونیزیا کی طرح، جاپان کی طرح ہم اکنامک فورسز کو انلیش کر کے، خاص طور پہ پرائیویٹ سیکٹر جس میں ہمارے دوست کام کرتے ہیں، ان کو ہم گروتھ ریٹ کو بڑھانا چاہتے ہیں. اچھا یہ پرائیویٹ سیکٹر کی بات کریں ماہر صاحب، ویسے صاحب کتنا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے ایز فار ایز پرائیویٹ سیکٹر از کنسرن؟ ہمیشہ سے کہا جاتا تھا کہ ان کے ساتھ پارٹنرشپ کے جوائنٹ وینچرز ہمیں ذرا کم نظر آتے ہیں. اب آپ کو لگتا ہے کہ اتنا ہی انوالو کیا جا رہا ہے اور جو پالیسیاں ہیں، جو انوائرمنٹ ہے، اس میں آپ کا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ کافی زیادہ انکریج ہو رہا ہے کہ وہ ان تمام جوائنٹ وینچرز کو جوائن کرے اور انویسٹمنٹ جو پاکستان میں آ رہی ہے اس کو ذرا بہتر طریقے سے ہم یوٹیلائز کر سکیں؟ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس اگر گورنمنٹ کا موازنہ کیا جائے تو چائنا کے ساتھ جو پرائیویٹ سیکٹر انگیجمنٹ اور جو اپرچونٹیز پرووائڈ کی ہیں اور اس ریجن میں، خطے میں، وہ بہت دیور انارمس اپرچونٹیز. ابھی باؤ اکنامک فورم کے اوپر جو وزیر اعظم صاحب کی ملٹی نیشنل کمپنیز اور پرائیویٹ سیکٹر سے جو میٹنگز چل رہی ہیں وہ فائنینشیل مارکیٹس، ایگریکلچر، اریگیشن، سیکیورٹی انفراسٹرکچر اور انرجی پہ فوکسڈ ہیں. ان میٹنگز کا بڑا ڈیپ امپیکٹ ہوتا ہے. ان سے آپ سسٹینیبل فریم ورک بناتے ہیں اور اس پوری کانفرنس کی تھیم یہی ہے، ایشیا ان دا چینجنگ ورلڈ پروموٹنگ ساؤنڈ اینڈ سسٹینیبل پارٹنرشپ. ساؤنڈ سے میں یہ سمجھتا ہوں ان کے مراد ہے کہ پیسفل پارٹنرشپ، جو شروع سے ریجن کی فلاسفی رہی ہے، ایک پیسفل اور سسٹینیبل پارٹنرشپ ہونی چاہیے. اس میں پرائیویٹ سیکٹر کی انکریجمنٹ بہت زیادہ ہے. ایک اور میں بات کروں گا کہ دیکھیں جب ہم ریجنل ڈیولپمنٹ اینڈ اکنامک پارٹنرشپ اینڈ کوآپریشن کی بات کرتے ہیں اور ہم سارک تنظیم کی بات کرتے ہیں اور ہم فری ٹریڈ اگریمنٹس کی بات کرتے ہیں، ہاؤ کین وی بلڈ اے ریلیشن شپ وداؤٹ ٹرسٹ، رسپیکٹ اینڈ میوچل بینیفٹ؟ سو میں تو یہ بات مجھے سمجھ سے میری باہر ہے کہ ایک سمپل سی ایک آپ کی میرج کی ریلیشن شپ ان 3 رسپیکٹ، ٹرسٹ اینڈ میوچل بینیفٹ کے مطابق نہیں چلتی. تو جب ہمارے اتنے مسائل ہیں ہمارے کچھ ہمسائے ممالک سے، جب تک وہ مسائل ختم نہیں ہوں گے، ہمارا آپس میں ٹرسٹ نہیں ہوگا. وداؤٹ ٹرسٹ ایک شروعات ہمیں وہاں پہ نظر آتی ہے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا ماہر صاحب. آپ بتائیے، کیونکہ ڈپلومیسی کی بات کر رہے ہیں ہم لوگ اور کہا جاتا ہے کہ کامیاب ڈپلومیسی یہی ہے کہ آپ تمام ممالک اور بالخصوص جو آپ کے ہمسایہ ممالک ان سے تعلقات بہت اچھے رکھیں. انہوں نے کہا میرج ریلیشن شپ آپ کی نہیں چلتی ہے. انڈیا کے ساتھ تعلقات کا نارملائز ہونا، آپ کو لگتا ہے کہ جو ریجن میں ایک بیلنس ہے وہ ذرا بہتر ہو جائے گا اگر ہم ان تعلقات کو اور وہ جو ہم نے ایم ایف این سٹیٹس دیا، نیگیٹو لسٹ جب ختم ہو جائے گی، زیادہ بہتر ہو جائیں گی چیزیں؟ یہ جو دنیا کی تاریخ ہے جی پچھلے 50 سال میں، اس میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ آپ دشمن ہوتے ہیں، لڑائی لڑتے ہیں، پھر آپ کی صلح ہوتی ہے اور پھر آپ فرانس اور جرمنی، فرانس اور انگلینڈ اور یورپین یونین اور جاپان اور امریکہ نے ایٹم بم استعمال کیا تھا. کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم ہندوستان کے ساتھ ایک نارمل ریلیشن شپ کیوں نہ کریں، اور ہمیں حت المقدور ہمیں کوشش کرنی چاہیے. ہمارے اس میں ریزرویشن ضرور ہیں، کشمیر کا پرابلم ہے، ہمارا پانی کا مسئلہ ہے، لیکن یہ وہ مسائل ہیں جنہیں ڈسکس کیا جائے گا اور جنہیں حل کیا جائے گا وقت کے ساتھ. لیکن جو ایک
मोटिवेट एक मैं समझता हूँ एक तो मोटिवेटिंग फैक्टर बहुत बड़ा है और एक कंडीशनिंग फैक्टर बहुत बड़ा है, वो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसलिए कि दुनिया की पावर्टी जो सबसे ज़्यादा है वो साउथ एशिया में है, इंक्लूडिंग चाइना की प्रोग्रेस के बावजूद चाइना को बहुत साल लगेंगे अमेरिका के बराबर आते हुए। कोई वजह नहीं कि पाकिस्तान, हिंदुस्तान, चाइना, अफ़गानिस्तान, ईरान मिलकर कोशिश करें और वो कम से कम एक रीज़नेबल लेवल पे आए। उसमें जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है डाइवर्सिफिकेशन का मैंने जिक्र किया, आपका एक पॉलिटिकल डाइवर्सिफिकेशन होगी, आपकी इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन होगी, आपकी स्ट्रेटेजिक डाइवर्सिफिकेशन होगी। इसलिए कि आपने खुद कहा, मेरे दोस्त ने भी कहा, आपकी लोकेशन जो है वो जब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, मीटिंग में जाते हैं, तो लोग कंफ्यूज होते हैं कि आप सेंट्रल एशिया हैं, साउथ एशिया हैं। अच्छा, आपने कहा एशियाटिक जो अप्रोच है वो भी ज़रा हमें चाइना की पॉलिसियों में नज़र आ रही है। चाइना इज़ आल्सो इंटरेस्टेड कि जो अफगानिस्तान में अभी रिकन्सिलिएशन होगी उसमें ज़ाहिर चाइना की सपोर्ट हमें चाहिए। आपको लगता है कि जो हमारे रीजन का बड़ा मसला है अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी, वहाँ पर पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, देन पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, ये जो पॉकेट्स हैं, ये अगर आपस में बैठ के डायलॉग की तरफ जाती हैं तो वहाँ पे भी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हैं? जी, अफ़गानिस्तान सबसे मैं समझता हूँ कि डिटर्मिनिंग फैक्टर होगा, फाइनल फैक्टर होगा किसी भी अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसलिए कि रशिया, चाइना, पाकिस्तान, ईरान, इन 4 मुल्कों को बैठ के फैसला करना पड़े। उसमें जो बहुत क्रूशल और मैं समझता हूँ फाइनल एक्ट होगा वो होगा कि अमेरिकन प्रेजेंस रहती है या नहीं रहती। अच्छा, ये तो एक और डिबेट है इस सवाल के बाद। फैसल साहब ये भी बताइए कि जैसे कह रहे हैं मेहर साहब के जो हमारी एशिया का हालात हैं वहाँ पे पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद परफॉर्मेंस जो हमारी है वो बहुत ज़्यादा रही। इकनॉमिक जितनी भी एक्टिविटी हमने जनरेट की है, इवन पाकिस्तान की भी अगर बात की जाए तो काफ़ी रिकॉर्ड हमें ग्रोथ नज़र आई है हमारे इकनॉमिक एक्टिविटी। बावजूद इसके हमारे पास एनर्जी का क्राइसिस था, सिक्योरिटी की सिचुएशन रही। आपको लगता है कि जितने रिसोर्सेज हैं, जैसे वज़ीर आज़म ने भी कहा कि माला माल हैं हम लोग इन कुदरती वसाइल से, हमने इनको यूटिलाइज़ करना है, तो बेहतर मैनेजमेंट किस तरीके से इंश्योर की जा सकती है ऑफ रिसोर्सेज? देखिए जी, मेहर साहब ने बिल्कुल सही बातें की हैं और जैसे उन्होंने स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन की बात की है। देखें जी, अगर दुनिया में इस टाइम कोई ग्लोबल अवार्ड्स हों तो पाकिस्तान को द मोस्ट रेजिलिएंट नेशन ऑफ द वर्ल्ड का अवार्ड मिलना चाहिए। बीइंग अ वॉर इकोनॉमी, हमारी अगर आप स्टेटिस्टिक्स देखें, वी हैड एट सस्टेनेबल जीडीपी ग्रोथ ऑफ नेलिंग 4%। सर्विस सेक्टर इकोनॉमी पाकिस्तान में तकरीबन इस 50% ऑफ द इकोनॉमी सर्विस सेक्टर। उसमें यह है कि आपने प्राइवेट सेक्टर में हेल्थ, एजुकेशन एंड आपने बहुत ज़्यादा बिजनेस एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ देखी हैं, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक जॉब क्रिएशन हुई है। मेजर इशू पाकिस्तान के अंदर है इज़ एजुकेशन एंड लिटरेसी, एंड आई थिंक उस पर हम लोग इतना ज़्यादा बिकॉज जीडीपी एलोकेशंस नहीं कर रहे। अगर आप देखें चाहे ग्लोबल रिसेशन के अंदर, उसके मुताबिक आप हमारी स्टॉक मार्केट्स देखें, फाइनेंशियल मार्केट्स देखें, कैपिटल मार्केट्स देखें, कराची स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स देखें, तो पाकिस्तान हैज़ डन वेरी वेल। नाउ कंसिडरिंग दैट वी हैव बीन फाइटिंग एन इंटरनल वॉर ऑन टेरर, उसके अलावा हमने आईडीपीज के इशू से डील किया है, हमने अर्थक्वेक इकोनॉमी, पोस्ट अर्थक्वेक रिहैबिलिटेशन से डील किया है, हमने डेवस्टेटिंग फ्लड से डील किया है, उसके अलावा हमारी जो बैड गवर्नेंस की वजह से जो सोशल इकोनॉमिक, आई थिंक वी हैव डन रीजनेबली वेल। जी, इशू इज गवर्नेंस, वो हमें बेहतर करेंगे। मेहर साहब, अगर हम बाओ फोरम की ओवरऑल बात करें, इस तरह के फोरम पे वज़ीर आज़म का जाना, हमारी जो हाईएस्ट लीडरशिप है वो जाती है, पाकिस्तान के जो चैलेंजेस हैं उनके हवाले से भी आगाह किया जाता है। कोशिश ये है उनकी साइडलाइन मीटिंग्स अगर बात की जाए, जो चाइनीज़ नायब वज़ीर आज़म के साथ भी उनकी हुई है, देन काज़ाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ हुई है, बाकी उनकी साइडलाइन मीटिंग्स भी ड्यू हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेट सेक्टर के हेड्स हैं वहाँ पे, उनसे भी उनकी बात हुई है। आपको लगता है कि बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए, बेहतर कुछ हो सकता है इसमें जो उसका आउटकम होगा, ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान के हालात दुनिया को बताए जाएं, बल्कि जो मदद पाकिस्तान की हो सकती है वो भी ली जाए? जी, इस मीटिंग में फाइनेंस मिनिस्टर भी गए हैं, प्राइम मिनिस्टर भी गए हैं, मेरे मिनिस्टर ऑफ एनर्जी गए हैं, जी, पेट्रोलियम और कुदरती वसाइल पेट्रोलियम और वज़ीर इत्तलात भी गए। बहुत फोकस्ड किस्म की मेरे में एफर्ट थी, और इसमें चूँकि साइडलाइन मीटिंग भी हुई, मैं समझता हूँ कि अटैम्प्ट होगी, कोशिश होगी कि किसी तरह इन्वेस्टेबल फंड्स लाए जाएँ वहाँ से, और चाइनीज़ टेक्नोलॉजी और चाइनीज़ फंड्स हमें मिल जाते हैं तो फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं वो हम लोग फाइनेंस कर सकते हैं। वहाँ जाना बहुत ज़रूरी था। अगर आप ना जाते हाईएस्ट लेवल पे, आपकी एब्सेंस जो होती उसके बड़े डिसएडवांटेजेस होते। आपको वैसे ओवरऑल अगर बात की जाए तमाम फोरम्स की, जैसे अभी वज़ीर आज़म साहब गए हुए थे ये जौहरी तहफ़्फ़ुज़ की कॉन्फ्रेंस में,
صدر صاحب جو ہیں وہ ایک میٹنگ میں موجود تھے تاجکستان میں. آپ کو لگتا ہے کہ جو ہماری اس وقت وہاں پہ اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا ہے، پاکستان کی جو پریزنس ہے وہ کافی ریزیلینٹ ہے، اس میں آپ آپٹیمسٹک ہیں؟ جی میں اپنے تجربے کی بنا پہ آپ سے کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. میں ڈپلومیٹ تھا 1970 71 72 میں. جب یہ ہماری ہندوستان سے جنگ ہوئی تو ہم بالکل چھپ کے بیٹھ گئے. یاجا خان کہیں نہیں جاتے تھے، کسی انٹرنیشنل فورم پہ نہیں گئے. تو ہم نے اپنا سارا کیس لوز کر دیا انٹرنیشنل کمیونٹی میں. وہ سمجھ گئے کہ شاید ہم ہی ملزم ہیں اور ہم ہی ہر چیز کے ذمہ دار ہیں. تو یہ انہوں نے بہت اچھا کہ تمام تر مسائل کے باوجود پرائم منسٹر صاحب نے، پریزیڈنٹ صاحب نے، ہماری گورنمنٹ کے جو کیبنٹ منسٹرز ہیں انہوں نے انٹرنیشنل اور ریجنل کانفرنسز میں پارٹیسپیشن کی. نتیجہ یہ نکلا کہ کم از کم ہائیسٹ لیول پہ بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہوگی کہ پاکستان کے جو اسٹارم ہے اس کو ہم بریو اپ کر سکتے ہیں، اس کا ہم سامنا کر سکتے ہیں. اچھا، ایک پرائیویٹ سیکٹر کی ہم نے پہلے بھی بات کی فیصل صاحب، آج کل جو ہم دیکھ رہے ہیں ہماری ہمیشہ سے ظاہر ہے بزنس کمیونٹی کے نمائندے تو ضرور رہے ہیں، لیکن ابھی ریسنٹ وزٹس جتنے بھی ہیں اس میں چاہے وہ صدر صاحب کا وزٹ ہو، پرائم منسٹر صاحب کا ہو، چیمبر کے لوگ جاتے ہیں، بورڈ آف انویسٹمنٹ سے لوگ جاتے ہیں پاکستان سے، اور بزنس کمیونٹی کے کافی ساری وہاں پہ میٹنگز بھی ہوتی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک اچھا انوائرمنٹ ملتا ہے ہمارے ہاں کے بزنس کمیونٹی کو اور ہمارے اپنے انویسٹرز کو اور باہر کے انویسٹرز کو کہ وہ آپس میں کوآرڈینیٹ کر سکیں، ان کی جو کمیونیکیشن ہے وہ لیول اگر بہتر ہوگا تو اس کا فائدہ ہوتا ہے؟ دیکھیں پوری دنیا میں 21ویں صدی کے اندر 21ویں صدی از اے صدی آف کولیبریشن اینڈ اسٹریٹجک پارٹنرشپس. پچھلی جو صدی تھی دیٹ صدی واز دا صدی آف انوویشن اینڈ ٹیکنالوجی. اب یہ جو میٹنگز ہوتی ہیں ان کو B2B کہتے ہیں، بزنس ٹو بزنس میٹنگز. ان کا بہت امپیکٹ ہوتا ہے. آپ جاتے ہو، آپ ملتے ہو، آپ پہ کانٹیکٹس اسٹیبلش ہوتے ہیں، اس کے بعد اگر آپ فالو اپ کرو. امپورٹنٹ چیز یہ دیکھنی ہوتی ہے کہ ان میٹنگ کے اندر جو چیمبرز اینڈ جو ڈفرینٹ نمائندگان جو پاکستان کے چیمبرز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں وہ میرٹ پہ ہونے چاہیے اور وہ بزنس مین ہونے چاہیے اور وہ مطلب صحیح کینڈیڈیٹ فالو اپ بھی ہونا چاہیے. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے نا کہ شوقیہ بھی نامینیشنز ہو جاتی ہیں کہ سیر کے لیے لوگ چلے جاتے ہیں. اگر سسٹینیبل آرگنائزیشنز اور سسٹینیبل نامینیشنز 20 لوگ جاتے ہیں، 2 شوقیہ بھی جاتے ہیں، ایون دین وی شوڈ بی آپٹمسٹک، وی شوڈ بی پازیٹیو. مشتاق احمد مہر صاحب اور فیصل مشتاق، آپ دونوں کا بہت شکریہ. باؤ فورم یقیناً ایک بڑے آبجیکٹو کو ڈسکس کر رہے ہیں. ہم نے بھی کوشش کی کہ اس چھوٹے سے ٹائم میں جو ڈسکشن کا تھا ہم اس کے کافی سارے اسپیکٹس پہ بات کریں، اس کو کور کرنے کی بھی ہم نے کوشش کی. ناظرین، ہم بات کر رہے تھے باؤ فورم چائنا میں ہو رہا ہے، وزیر اعظم وہاں پہ پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں. پاکستان کی جو وہاں پہ پریزنس ہے یقیناً وہ دنیا کو بہت بڑا ایک میسج ہے، کیونکہ پاکستان میں نہ صرف یہ کہ ہمارے اپنے ہاں جو ہمارے ادارے ہیں ان میں ریفارمز لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، بلکہ ہماری جو اکنامک بیس ہے اور جو ہماری اکنامک ایکٹیویٹی ہے اس کو سسٹینیبل کرنے کے لیے بھی کافی کوششیں کی جا رہی ہیں. اور وہاں پہ بائیلیٹرل ٹریڈ مختلف ملکوں کے ساتھ بہت عام ہے. ریجن میں جو ٹریڈ ہے اس کو فوکس کیا جا رہا ہے، اس کو امپروو کرنے کے لیے کافی زیادہ پالیسیاں ہم دیکھ رہے ہیں وضع کی جا رہی ہیں. اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ان تمام پالیسیوں کے نتائج بھی ہمیں نظر آئیں گے. اور ریجن میں پیس، سسٹینیبلٹی تبھی ممکن ہوگی جب ہم ان تمام اپرچونٹیز کو اویل کریں، نہ صرف یہ کہ پالیسی میکنگ میں بلکہ میٹیریلائز ہوتے ہوئے امپلیمنٹ بھی کریں، دیکھیں بھی کہ یہ امپلیمنٹ ہو رہی ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.